आजिका क्लास रे आपको स्वागत। गत काली आम शॉर्ट्स प्रथम भाग देखुलु। आप जहाँ जहाँ जदि मत फॉलो करी आप प्रैक्टिस करनी जिते प्रैक्टिस करेंगे निज मन को संख्या नहीं जमी छोट बड़ शॉर्ट्स देखिले आप प्रैक्टिस करनी जिते प्रैक्टिस करेंगे आप निज को मन संख्या नहीं प्रैक्टिस जिते करेंगे से आप कौन जल्दी सब करें बुझीपारे जे रहस्य कौन रोचे जिते पर्यंत प्रैक्टिस न करते आप कौन सहजरे करें ना। आज चलते देखा सेकेंड पार्ट तार द्वितीय भाग शॉर्ट्स रो। ताले आगु जीवा आउ देखिबा द्वितीय भाग। आप स्क्रीन में देखा जाउथो कौन रूट ऑफ सोर्स बा कंटिन्यू रूट। ये देखंतु रूट ओवर रूट ये भली प्रश्न सब एसएससी रेलवे रे सब आसुची तेणु या देखिए आज डरिए नहीं। आपण मैंने समस्ते टिके अधिक देखुं विभिन्न लोक फॉलो कर देखो तथापि मोर ज्ञान देखु ता भितर मुझे जो प्रयोग कर देखी नि एबे देखंतु एठी होल रूट 20 पुणी 20 रूट केते पन जाई इनफिनिटी जतले इनफिनिट बा अनंत तक जाई सेतले कोन होची आमे जानूछु ए संख्याटा को कोन करछु आमे ना दुईटी क्रमागत संख्यार बा कंजिक्यूटिव नंबर गुणफल नहीं जाउछु जीए बड़ सी होचे तार उत्तर। ताले आमे 20 देखुछु 20 दुईटी क्रम जदि आमे 20 को 20 को देखिबु नै कि ताले कोन करिवु 2 पकैले 2 10 तापर कत रहला 2 5 ताले आमे देखिलु 5 दुणे 10 दुणे 20 प्रथम आछो के 10 दुणे 20 किंतु ये दुईटी क्रमागत संख्या नहंती। तापर 2 दुणे 4 गुण 5 आ गोटे हम 10 गुण 1 है ताले केतरी हला तीनोटी जदि होउची ताले तीनोटी भितर किए क्रमागत किए 4 5 है ताले एठी कोन होउची जो 4 5 क्रमान्वय संख्यार गुणफल 20 हैला 20 ये भी 20 ये भी 20 ताले सेताले कोन होउची ना बड़ संख्याटी होउची यार उत्तर है ना। ताले ये कते होउची 5 गुणन 4 5 गुणन 4 आ ये 5 हैला उत्तर बुझी हैला। केमती बाहर करिया जदि बड़ संख्या देइथिबो केमती बाहर करिया लागि पड़िबो या परे मु ताकू शेष रे मु बुझाई देइछि हैला। प्रथम जानी रखंतो ये जो संख्याटी देइथिबो रूट ओवर रूट थिबो एमती कंटिन्यू इनफिनिटी तक थिबो ताले ये 20 जो संख्याटी अच्छी तार देखिए दुईटी क्रमागत संख्यार यदि गुणफल बाहरी गला सी ताले बड़ जो क्रमागत संख्या थी धन 30 है ना। ताले आमे जानछु ये 6 गुणन 5 6 5 है क्रमागत संख्या ताले यार सटीक उत्तर केता ही था रूट ओवर 30 30 था ताले केता ही था 6 ही था। ताले ये जल प्लस थी क्रमागत संख्या गुणफल बड़ संख्याटी ताले देखो तो ये माइनस अच्छी से रूट ओवर अनंत तक जिते जाइए कंडीशन है अनंत तक जाइए ताले कौन हम ये से देख 20 अच्छी ताले हम 5 क्रमागत संख्या हम ये माइनस अच्छी तेणु कौन हम छोट संख्याटी हम है आंसर भी आउट होगा। किंतु जिते धरत बड़ संख्या गोटे देथिबो ये गोटे बड़ संख्या देथिबो सेतेले केमती करिवे सेतेले केमती करिवे धरत मु कहबी एबे संख्याटी एडी 600 देइथांता 600 रूट 600 रूट आई अनंत तक जाइथांता हैला। ताले एबे कोन करिवे 600 को बर्तन दुईटी क्रमागत संख्यार गुणफल बाहर करिया दरकार है से देखते ये कौन कही जो संख्या देछे एन माने एन किए
ये है n তাহলে 4n + 1 ର ରୁଟ୍ ଓଭର তাহলে আমি এটি 600 ଅଛି তাহলে 600 ଗୁଣନ 4 କେତେ ହେଲା 2400 +1 नहीं +1 ର ରୁଟ୍ ଓଭର କେତେ ହେଲା 2401 ହେଲା তাহলে 2401 ର ରୁଟ୍ ଓଭର କିଏ रूट किए एबे यार रूट ओवर अच्छी यार रूट किए ना 49 जदि रूट ओवर कर देखि ना मो वीडियो देखि दियंतु मु परफेक्ट स्क्वायर करछि देखंतु मु देखली 1 नो आसीबो कते 01 हला आ 50 रु 1 कम 50 रु 1 कम रवि 01 आसीबो हला 50 रु 1 अधिक 51 रवि है ना 50 रु 1 कम 50 रु 1 अधिक यार भी 0 आसीबो आउ कहार आसीबो 50 दुने 100 100 रु 1 कम 90 9 भी केते आसीबो शेष दुईटी अंक 2 आसीबो शेष दुईटी अंक 2 आसीबो हैला एबे 101 तार भी शेष दुईटी अंक 01 आसीबो तेल देखली 50 जदी हितांता 2500 हितांता 50 हला 2500 हितांता ताले मु देखली ताठू 01 अच्छे ना 25 ताले 50 रु ये छोटो संख्या टे 01 ताले किए हम से 49 हो संगे संगे बाहर करी हम जो माने देखि नांती मोर परफेक्ट स्क्वायर वीडियो देखि दियंतु आपन कोन सी डाउट रहिबो नै ताले 24 आमे जानलु ये केते 49 ताले कहछि 49 प्लस माइनस 1 ताले प्लस करंतु 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल केते हला 50 एबे छोट ये है बड़ संख्या बिगर 1 एबे 49 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 केते हला 48 डिवाइडेड बाय 2 हला केते हला सॉरी ये हला 25 ये हला केते 24 48 डिवाइडेड बाय 2 24 एबे देखिले 25 100 आउ 25 दुणे 500 हैला 25 दुणे 5 10 घरे अछि 2 500 600 हैला ताले जतले बड़ संख्या देई दोछि सेतले आपन देखिबे हैला कि किंतु बाहरछि ना जो संख्या देइछे त 4 गुणा युक्त 1 रो स्क्वायर रूट बार कर देबे सेठी प्लस माइनस 1 कर देले प्लस 1 कर देले डिवाइडेड बाय 2 कर देले बड़ संख्याटी आउ -1 डिवाइडेड बाय 2 कर देले छोटा संख्या रे बाहरछि ताले 24 आउ 25 ताले 600 रो क्रमागत संख्या की हला एबे जदी बड़ संख्या प्लस थांता ताले की थांता 25 जदी रूट ओवर एठी सॉरी ये प्लस जदी थांता 25 सेंटर होता जदी ये माइनस थांता तो के थांता 24 सेंटर होता हे हला मु भाबुछि याको भलो बुझबा याको मने रखंतु ये नंबर सिस्टम रो गुटे की ये चाबिकाठी गुटे बहुत दिन से अछि जेतरे वर्ग बहुत चालाकी पचारछि 625 रो स्क्वायर रूट हैला हमें जानिछु जेतरे 25 अछि तले कोन होछि बापटे दुईटी संख्या रे गुणफल रे एक जोग होछि जिमती 25 गुणन 25 कते होछि 5 50 25 हैला आ एठी कोन होछि एक जोग होछि ताले हमें जानलु 25 हेछि माने एठी 5 हबो बाकी ये काम सइला बर्तन ये जो संख्या रही दुई क्रमागत संख्यार गुणफल ताले आमे देखिबु बाहर करे लागि जानियो जदि टेक्निक जानिथिबे आपण सेते को 24 युक्त 1 24 24 49 49 प्लस 1 49 प्लस 1 49 प्लस 1 50 डिवाइडेड बाय 2 हला बड़ संख्याटी ताले हम देखलु गुटे जे 24 बड़ संख्याटी हला ताले तार छोट संख्याटी केते होबे एक जोग करा हिची ना एठी एक जोग करा हिची ताले ये 24 हबो त्रोटा 25 हबो कहिना हमें हला ताले हमें कोन कहू एठी छोट एठी ये तो समान 5 5 25 हला बाकी एठी एक जोग करा हिची ताले 25 * 24 इक्वल टू केते एठी 600 हला तो ये टेक्निकली जतले जीरो दे दउछि सेतले आपन बुद्धि हो जाउछि किंतु जदी आप विद्या जानिथिबे आप सेतले पार हे जिवे एबे देखंतु सब इंटू हे कि अछि
তাহলে এবে দেখন্তু 8 হোল রুট 8 রুট ହେଲା root 8 over root 8 over root 8 over root 8 root over root ହେଲା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଇନଫିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଛି ଏଇଟା n ଧରିଲେ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ସେଇ n ବା ଏଠି n କିଏ ନା 8 ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ଖାଲି ମନେ ରଖିଦିଅ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି ଇନଫିନିଟି ଅଛି ଇନଫିନାଇଟ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏଠି କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 1 2 3 4 ହେଲା ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଇଏ ହେଲା n କେତେ 8 ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ 8 ଟୁ ଦି ପାୱାର 1 ମାଇନସ୍ 1 ବାଇ ସବୁବେଳେ 2 ତଳେ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର କେତେ ନା ଏଠି ଯେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 1 2 3 4 4 ହେଲା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେବ 8 ଟୁ ଦି ପାୱାର ହେଲା 2 କେତେ ହେବ 1 ମାଇନସ୍ 1 ବାଇ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 16 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 8 ଟୁ ଦି ପାୱାର କେତେ ହେବ 16 କେ 16 ମାଇନସ୍ 1 15 ବାଇ 16 ଏଇଟା ଏଇଟା 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ନେଇଥିଲା ଆଉ 7ର କରିଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏସଏସସି କି ରେଲୱେରେ ପଚାରୁଛି ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଛି ତ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ହେଲା କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଏ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଇନଫିନିଟ୍ ଥିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଇନଫିନିଟ୍ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 8 ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏଠି 4ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲିମିଟ୍ ଅଛି 5ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲିମିଟ୍ ରହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା 8 ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏଠି ଧରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତା ଇଣ୍ଟୁ 8 ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତାହେଲେ 8 ଟୁ ଦି ପାୱାର 1 ମାଇନସ୍ 1 ବାଇ କେତେ 2 ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ୟା ବଦଳରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବୁ 32 ହେଲା ତାହେଲେ 32 କେ 32 ମାଇନସ୍ 1 ହେଲା କେତେ 31 ବାଇ 32 ତାହେଲେ 8 ଟୁ ଦି ପାୱାର କେତେ 31 ବାଇ 32 ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୁଝିଯାଉ ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ ଆଉ କିଛି ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ ଏଇଠି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ 2 ସବୁବେଳେ ଯେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଥିବ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର ଯଦି ଏଠି 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା ତାହେଲେ ଏଠି 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି କରିବାନି 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ହେଲା କେତେ 32 ତାହେଲେ 32 କେ 32 ମାଇନସ୍ 1 ହେଇଗଲା 31 32 ଟିକେ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଇଗଲା କାଲି ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ କରିଥିଲୁ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ସ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ନାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ √5 ପ୍ଲସ୍ √5 ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ √6 ତାହେଲେ ସେ କହିଛି ୟାର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ କେତେ 5 plus 2 √6 रो रूट ओवर स्क्वायर रूट केते या तो कही तो ये भाया जो आसो से आप देखिए प्रथम ये भितर कौन अंक अच्छी ये भितर दुईटी जो संख्याटी अच्छी केते जदि आम या करूँ 3 प्रथम कौन शिखा आग 6 गुणन 1 कहूँ ताले 6 या जोगफल देखो 6 1 7 ये तो 5 अच्छी तापर आम कर 3 गुणन 2 कर 3 गुणन 2 है 3 गुणन 2 ताले देखलु 3 युक्त 2 करदे 5 आसची है अर्थ हूँ ये जो √6 अच्छी ताले आम कौन हो ना ये √3 रो स्क्वायर प्लस √2 रो स्क्वायर प्लस कौन ये रूट बोले धरतु ताले प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2
ताले आम देख रूट रूट अच्छी ताले ये गुणन 6 हो जाऊँगी ताले ये कौन अच्छी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू केते ए √3 प्लस √2 रो स्क्वायर यार तो से स्क्वायर रूट मागी है ताले ये 2 अच्छी ये 2 को 2 स्क्वायर कटिगला केते हम ना √3 प्लस √2 एवं आपको बुझेगा लगी कहीदेली किंतु आप मूल जिनस कौन देखिए मूल जिनस कौन देखिए ये जो भितर अच्छी संख्या ये बाहर 2 थी निहाती जरूरी आ भितर जो संख्या अच्छी देखिए तार जो गुणितक तार जोगफल ये संख्या सहित सामान अच्छी ताले आम ये देखलु 3 गुणन 2 आउ 3 2 5 ताले आम देखलु ये 2 तो अच्छी एटा अच्छी आउ किछि देखिबार नहीं आपण ये जिनस पाइले आप सागे सागे कौन करेंगे जे मन मन देखले ये अच्छी आउ किछि करियार नहीं सागे सागे उत्तर आड़े जीवे केते ना 3 प्लस 2 आउ 2 पी नहीं दिंतु उत्तर है अबे देखंतु एठी एठी देखंतु एठी केते अछि एठी तो 2 नाही भाई 2 अछि 2 नाही तेणु आपको 2 करवा लगी पड़ो 2 करवा लगी पड़ो ताल 2 कले कौन ये 2 गुणन 2 हम ताल 2 की जो भितर नहीं जो से कौन हो ना ये स्क्वायर रूट बाहरला पर 2 होइछि ताल भितर को जब जीव केते 4 हो ताल ये संख्याटी केते हबो 2 * √3 * 4 है गला ताले आमे देखलु केते 3 * 4 भितर को गला हम जड़ जड़ कर दिसिला 4 3 7 8 7 प्लस हम देखलु 4 3 7 हो जाउछि आउ किछि करबार नाही संगे संग यार तो बात करा लगी छी वर्गमूल आउ किछि करबार नाही केते 4 + 3 आउ 2 पी दे दियंतु संगे संग है गला ये कंपटीशन परीक्षा लागि ये जिते सब दिया होची आप केते कम समय रे करि परिबो ये बेसिक जिनस नुहे आप जो माने क्लास रे पाठ पढुचंती ताठू ये अलगा हमको दरकार जल्दी उत्तर आ क्लास रे हला कोन बेसिक जिनस सेठी सिखा होची किंतु बेसिक जिनस रे कहले कोन आपको समय नबो एटा देखो तो एठी एटा माइनस अछि एठी माइनस अछि नहीं कि ताले कौन हम एठी आमे देखलु एठी जळ जळ करी आमे दिसछि नहीं कि पुणी सही 3 गुणन 2 है 3 -2 ए रे अछि ताले कौन हे जिवो ये कौन हे जिवे ना संगे संग 3 2 5 होछि आ -2 ताले स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए भी अछि ताले कौन हबो ए माइनस बी रो होल स्क्वायर रूट हो ताले केते हबो एठी भूल दिया आइছে पर तीनटा पटे √3 -√2 है सांगे सांगे लिखिदेवे जो संख्या अच्छी बाहर 3 सॉरी -2 आउ 2 पी नहीं छाड़ दिया है एठी देखंतो 9 अच्छे एठी कहीं नहीं ताले आमे देखलु एठी केते 20 84 हम 2 आने अच्छे ना एठी ताले ये केते हो 4 बाहर को आसले एठी ये 4 बाहर को आसले केते 2 हे जिवो ताले होल रूट 9 माइनस केते आ केते रहला 20 रहइबो 2 आउ रूट 20 हला एबे दुईटी देखंतु संख्या करंतु जे कि ना 9 हो ताले ये केते 5 4 हला 5 4 ताले स्क्वायर यार रूट यार स्क्वायर आ यार रूट रो स्क्वायर 15 5 4 9 हो हला संगे संग उत्तर केते लेबो जाई हला एटा माइनस हो ताले केते हो ए माइनस बी रो ताले √5 माइनस √4 हला उत्तर हो गला 5 4 आउ 2 पी दे दियंतु हे गला आपण टिके टिके ध्यान 2 को आनिबार अछि एठिकी ताले भितर जो संख्या अछि ताको देखम तार गुण तक 2 4 एठी बाहर करन तो बाहर को बक दे 2 हला आउ जो संख्या रेस्ट रहला
ତାର ଗୁଣିତକ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଯିଏକି ୟା ସହିତ ସମାନ, ତାକୁ ଯୋଗ କରିଦିଅ, ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 1/7, 1/7 କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ସ୍କୋୟାର କରିଦେଲେ ଏଟା ତଳକୁ ରାଉଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଗୁଣିବୁ √7, ଉପରେ ବି ତାହେଲେ ତଳେ ଯାହା ଗୁଣିବେ ଉପରେ ବି ସେୟା ଗୁଣିବେ √7, ତାହେଲେ ତଳ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ହେଲା √7 ର ସ୍କୋୟାର 7 ଆଉ ଉପରଟା 7 ହେଲା। ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଏବେ ତଳେ ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ଉପରେ ଦିଆହେଇଛି 7/√7 ହେଲା। କେତେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟୁ କ'ଣ ହେବ ତଳେ √7 ଉପରେ ବି √7 ହେଲା। ୟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ, ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ମେମୋରାଇଜ୍ ହେବ ସବୁ। ତାହେଲେ ତଳେ କେତେ ହେଇଯିବ 7 ହେଇଯିବ, ତଳେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏ 7କୁ 7 କରିଲେ କେତେ 7 ହେଇଯିବ, ଉପରେ କେତେ ଅଛି 7 ଇଣ୍ଟୁ √7, ତାହେଲେ କେତେ 7କୁ 7 କଟିଗଲା √7 ହେଇଗଲା। ତା ଅର୍ଥ 7/7 ଯଦି ତଳେ ଦେଇଛି ସେମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଦେଲୁ ତ ଏଇଟା ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ ଆଉ ଉପରେ ଖାଲି √7 ରହିଯିବ। ୟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି କଲେ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି କରିପାରିବେ। ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନରେ ଇଏ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯେତେ କଥା ଆପଣ ଶିଖିବେ ୟାକୁ ହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସୋର୍ସରେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ମୁଁ ଯାହା ଶିଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ, ଜଲ୍ଦି ଉତ୍ତର ଲଗାଇ ସହାୟକ ହେବ। ଆଜି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଦେଖିଦେବା। ଏ ଭିତ୍ତିକ ବିଭିନ୍ନ ରେଲୱେ ଏସ୍ଏସ୍ସିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ତା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ସବୁ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ, a cake is distributed among 5 friends. 4 of them get 1/8, 1/6, 5/12, 1/12। ମୁଁ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଶିଖେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ସ୍ପିଡ୍, ଏଥିରେ ଖାଲି ସ୍ପିଡ୍ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଏଥିରେ ସ୍ପିଡ୍ ଦରକାର ହେଲା, ଆଉ ଏଲସିଏମ୍ ବାହାର କରିକି ଶିଖିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ 4 get 1/8, ଜଣେ ପାଇଲା, ଜଣେ 1/6 ପାଇଲା, ଜଣେ 5/12 ପାଇଲା, ଜଣେ 1/12 ପାଇଲା, ତାଙ୍କର ସେୟାର ପାଇଗଲେ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଏଇଟା 4 ଲୋକ ପାଇଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଛି ପଞ୍ଚମ ଲୋକଟି ତାର ଭାଗ କେତେ, ତାର ଭାଗ କେତେ, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କାଲକୁଲେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏଲସିଏମ୍ 12, 8, 6 କେତେ ହେବ, ଏଲସିଏମ୍ କେତେ ହେବ, ଏଲସିଏମ୍ କେତେ ହେବ ଗୋଟେ କମନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତ, କେତେ ହେବ 12 ଅଛି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା, 12 ଗୁଣ 12 ଦୁଣେ 24, 12 ଦୁଣେ 24, ତାହେଲେ 8 ଆମେ ଦେଖିଲୁ 12 କେ 12 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ 8 ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ତାହେଲେ 12 ଦୁଣେ 24 କରନ୍ତୁ। ଏବେ 24 ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଲୁ ଏବେ କେତେ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତ ଆଉ 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତ, ତାହେଲେ ୟାର ଏଲସିଏମ୍ ହେଲା କେତେ 24, ମନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏବେ 24, ତାହେଲେ କେତେ 8 3 24, ତାହେଲେ 3 के 3 ପ୍ଲସ୍ 6 24, 4 के 4 ଯୁକ୍ତ 12 ଦୁଣେ 24, 2 पंचा 10 ପ୍ଲସ୍ 12 ଦୁଣେ 24, 2 के 2 ହେଲା। କେତେ ହେଲା 10 10 12 नहीं 10 2 12 4 16 3 19/24 କେତେ ହେଲା 19/24, 19/24 ଆଉ କେତେ ରହିଲା, ଆଉ କେତେ ରହିଲା ଯଦି 19/24 ପଳେଇଲା 4 ଜଣଙ୍କର, ଆଉ କେତେ ରହିଲା 9 5 14 5/24 ହେଲା। ଆଉ ବିয়োଗ ମେ କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ିବନି ହେଲା, ସେଟା 1 ମାଇନସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ 24 24ରୁ 19 ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶିଖେଇଲି କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ 24 ଭାଗରୁ 19 ଭାଗ ଗଲା, ଆଉ କେତେ ଭାଗ ରହିଲା ଏଇଟା ଫେରି ଦିଅନ୍ତୁ 5 ହେଲା 24 ଉତ୍ତର। ତ ୟାକୁ ଆପଣ ଯେତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରଥମେ ଶିଖେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ କରିପାରିବେ ହେଲା। What is that fraction which when subtracted from 3/4 leaves a remainder 1/4? କେତେ ହେବ ହେଲା। What is that fraction which is when subtracted from, এইଠୁ ଯେତେବେଳେ ବିয়োଗ କରି ଦିଆଯିବ ସେତେବେଳେ କେତେ ହେବ ରିମାଇଣ୍ଡର ଏତିକ ହେବ ହେଲା। ତାହେଲେ এইଠୁ ବିয়োଗ କଲେ এইଟା ହେବ ହେଲା, এইଠୁ ବିয়োଗ କଲେ এইଟା ହେବ ହେଲା, ତାହେଲେ এই দুইটা যোগফল নিশ্চয় এইটা ହେବ ହେଲା। তাহলে এই কোন সংখ্যা এইটা যোগ কলে এইটা ହେବ ହେଲା ହେଲା। और आइदर এইଠୁ এইটা বিয়োগ କରିଦିଅନ୍ତୁ, এইଠୁ এইଠି ବିয়োଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଯଦି 8ରୁ -3 = 5 ସେ କହୁଛି
व्हाट इज एबे कहते व्हाट इज दैट नंबर होची सब्ट्रैक्टेड एटा देई नथियो एटा देई नै आपको ताले एटा रिमाइंडर एत करौची हला आइदर जो उत्तर सहित जोग करता उत्तर चार्टा जोग करे लागि पड़ो आम कौन करूँ आम देखु जदि ये वियोग कर दौचु ताले भी बाहरी जाऊँ है सागे सागे गोटे उत्तर ताले आम कौन करूँ ना ये वियोग करदेबू ताले ये वियोग हो वियोग हो ताले ये वियोग करदेबू यहाँ ताले केते हो 1/4 ये केते 4 3 माइनस ये केते 1 ताले 2/4 ये केते हाफ कोटे हाफ अच्छे हाफ बुझे मुझे स्टेप वाइज बुझाऊँ आपको जल्दी करा लगी कि प्रश्न केमती आस देखो बेसिक जिन जो प्राथमिक स्तर शिखा मन पका दि साम ऑफ टू नंबर इज 9 साम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज हाफ वन ऑफ द नंबर इज केते हबो कहतु देखो देखो उत्तर देबे देखो देखो उत्तर देबे है साम ऑफ टू नंबर इज केते 9 है ताले केते x + y = 9 sum of their reciprocal is half है reciprocal half ताले केबे देखिछथि कि आज सिखंतु दुईटी संख्या यदि x + y हुए हैला ताल ताको रेसिप्रोकल केबे करि देखिछथि कि देखंतु एबे रेसिप्रोकल माने कोन 1/x + 1/y = केते y हैला तापर x को x कटला इटे हैला y + x ता अर्थ हैला x + y / xy ହେଇଗଲା ସେ କହୁଛି ସାମ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ନମ୍ବର ସାମ୍ ତ ଦେଇଛି ଏଠି ନ ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ନ ନାଇଁ ଯୋଗଫଳ ନ ଆଉ ଗୁଣଫଳ କ'ଣ ରଖିବି କି ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ହାଫ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଇଏ ୟାର କେତେ ଗୁଣା ଇଏ ୟାର କେତେ ଗୁଣା 9 ଗୁଣା କାଲି କହିଥିଲି ଆର୍ଜେଣ୍ଟ ରେସିଓ ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଇଏ ୟାର 9 ଗୁଣା ତାହେଲେ 2ରେ 9 ଗୁଣା ଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ହେଲା 18 ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଯୋଗ ହେଲା ନ ହେବ ଆଉ ଗୁଣଫଳ 18 ହେବ କିଏ ହେବ ହେଲା किए हम ये या भितर ये ओनली 6 और 3 साटिस्फाई करछे हैला देखो ये किए अछि 6 हैला उत्तर तो आपण या को मन रखे लागि पड़ो से रेसिप्रोकल करछि जानि कि उत्तर जिनिसटी साधारण किंतु आपको से मुंड गुला को कर दोती काहे कि से वाक्य मान आपण परास्त करे लागि चेष्टा करछि हैला ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ सांगे सांगे उत्तर देवे 441 माने 21 उत्तर 2 रे कटि गले केते हिजो 441 हैला आउ ये 961 हैला जे 30 करते तू 900 होती तन ता ऊपरटा 31 किछि करिवार नै आप ऊपरटा धरि पकेबे केते 441 21 रो हैला এটা নিজে করন্তু sum of the two fraction is 7/4 one of them is 5/3 आप নিজে করতে ये देखो देखो उत्तर दियंतु देखो उत्तर दियंतु देखो या को फुर्सत देबेनी हरण गुण नहीं बिना हरण गुण हैला बिना हरण गुण के आसीबो 848 8 जिते या हरवे के 5 आसवा लगे पता 3 5 5 रे गुणले ही 5 आसो ये 8 8 डिजिट 8 रु 5 गले 3 कोठी 3 अच्छी देखो 3 आंसर गुणन करबी नहीं हरण करबी नहीं योग करबी नहीं वियोग करबी नहीं जदि बुद्धि अच्छी उत्तर देवी है आउ थे बुझे दूसरी आम कहीं करूँ आम देखल 848 केते यूनिट डिजिट के 8 आसला माइनस के आम जो 13 भाग करूँ ये 3 अच्छी ना अड नंबर यूनिट डिजिट अच्छी ताले केते गुणले आसीबो एठी ओनली यूनिट डिजिट जतले अड अछि सतले केते आसीबो 5 रे गुणले ही एठी 5 यूनिट डिजिट आसीबो ताले हम देखि एठी यूनिट डिजिट 8 अछि एठी 5 अछि ताले एटा तो एटा माइनस हो कथा ताले केते 8 ରୁ 5 गले 3 कोठी 3 अछि देखंतु 3 हैला गुणन करिवो नै केते दिन गुणन करिवो हैला याको निजे करंतु मु या पूर्व बहुत देछि याको निजे करंतु if 716 weight of a brick is kete then 1/5 weight of the brick is हैला करा कोन 7th 16 weight of a brick is kete 21 हैला
ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି 512 କ'ଣ ଏଠି ଅଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ 7 + 16 ହେଲା ଏତିକ କିଲୋ। ତାହେଲେ ପୁରା କେତେ ଇଏ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଭଳିଆ ଯାଇଥିଲା ଯଦି 7 + 16 ଏତିକ ପୁରା କେତେ ହବ ଇଏ କେତେ 21/8। ତାହେଲେ 1 ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ 7/16 = ଏତେ ପୁରା 1 ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆର ପଟକୁ ଗଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ 16/7 ହେଇଯିବ 1 ହେଲା। ୟାର ତ ମାଗିଛି କେତେ 5 12 ମାଗିଛି ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେ ଇଏ 7 3 21 8 2 16 ହେଲା 3 2 6 2 12 ହେଲା କେତେ 5/2। ତ ଇଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଆପଣ ଧଡ଼ାଧଡ଼ କରିବା କଥା ହେଲା। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଧଡ଼ାଧଡ଼ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଉତ୍ତର ହେବ ହେଲା କେଉଁଠି ଉତ୍ତର ହେବ କେଉଁଠି ଉତ୍ତର ହେବ ହେଲା କେଉଁଠି ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରଥମ ହେଲା କେଉଁଠି ହେବ ପ୍ରଥମ ହେଲା କେଉଁଠି ହେବ ତଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ 5 ଦେଇଛି 5ରେ 2 ଗୁଣିଲେ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ 5 ଆସିବ 1 3 ଗୁଣ ଆସିବ ନହେଲେ 7ରେ ଆସିବ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଅଛି କି ନାହିଁ 7 ଅଛି ୟେସ୍ 7 ଅଛି କିଛି ଗୁଣନ ହରଣ କରିବି ନାହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବି ହେଲା। ଏଠି ଦେଖୁ 5 ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ 5ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ଏଠି ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ଆସିବ 3 ଗୁଣିଲେ 5 ଆସିବ ନହେଲେ 7 ଗୁଣିଲେ ଆସିବ ହେଲା। ଏଠି 3 ଅଛି ନାହିଁ 7 ଅଛି 7 ହେଲା। କାଲକୁଲେସନ୍ হুইচ এমং দি ফলোইং হ্যাভ এ ফিক্সড ডেসিমাল ভ্যালু কাହାର ফিক্সড ডেসিমাল ভ্যালু ଅଛି ହେଲା କାହାର ଫିକ୍ସড ଡେସିମାଲ ତାହେଲେ ରିକାରିଂ ନୁହେଁ କିଏ କେଉଁଠି ରିକାରିଂ ନବ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଯଦି 3ରେ କାଟିବି 3 2 6 ଆଉ ଇଏ 15 3 କାଟିବି 3 4 12 ଆଉ ଇଏ କେତେ 15 ହେଲା ଇଏ 3 3 9 ଆଉ ଇଏ 15 ହେଲା 15 ଇଏ 3 ଏଠି କେତେ 1/50 ହେଲା। ଏଠି ଆଉ କରିବ 3 হ্যাঁ और 9 কাটিলে দাদা 9 কে 9 9 5 45 তাহলে হুইচ এমন দি ফলোইং হ্যাভ এ ফিক্সড ডেসিমাল ভ্যালু তাহলে যোটা কোন টার্মিনেটিং যোটা কটি যাব সেটা কি কোটা কটি যাব এটি দেখন্তু 3 ଅଛି ମୁଁ কইতলি টার্মিনেটিং কেতেলে হবো যেতলে অড নম্বর থিবো এটি भी 5 × 3 এটি খালি 5 এটি 5 × 3 ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତଳେ 2 2 ଆଉ 5 ଥିବ 2 5 ଥିଲେ ସେଟା ଟର୍ମିନେଟିଂ ତା ବାଦେ ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ସେଟା ରିକାରିଂ ହେବ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ 3 ଅଛି ରିକାରିଂ ଇଏ 3 ଅଛି ରିକାରିଂ ଇଏ 3 ଅଛି ରିକାରିଂ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି 5 ଅଛି ତାର ଇଏ ଟର୍ମିନେଟିଂ। ଉତ୍ତର ଯାହା ଶିଖିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ହେଲା। ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କରି ଚାଲିବା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବା ଲାଗି ମିଳୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ୱିଦାଉଟ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ୱିଦାଉଟ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ 70% କ'ଣ ଏମିତି ଫୁଙ୍କି ଉଡ଼େଇଦେବୁ ଖାଲି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ।